Yellow. Pitik ni Andes. Sa pananap, talagya po rin sa Lantapan Bukid noon, the fifth motor race, motocross series of 2024 mga idol. So this is pro open class mga idol. So nadiri si Greg Cotsino, ang isang dayuhan from Dubai ata to. Okay, yan, binitawan na. Tingnan natin. This is pro open class. Oy, Betselan Rivera. Yan. Okay, Betselan Rivera. Yan, from Kuchisan, si Chimanigaw. Yan. Muntik na, Ray 20 ang kakitkitan mga idol. Yan, dilupad. Oy, nakuha ni si Chimaningo mga idol. Ayan, nasa sikat spot na. Yan. Betselan Rivera, Elsen Manengo. 113 si Stanley Noniesa. Okay, 181 Ray 20, Timboy Pineda. Tapos Craig Kutsi ba yun? Ayan, Betselan Rivera, Elsen Manengo. Stanley Noniesa, Ray 20, Betselan Rivera. Tapos Craig Kutsi. Ayan. Okay, Jesse Pineda. Hey! Hey! Nelson Maningo! Wow! Galing Nelson Maningo doon na! Puntik! Puntik si doon! Grabe, kala ko ano na, simplang na. Grabe, from Kuchisan mga idol. Nakuha pa. Muntika na yun Yun, bar-to-bar. Muntik silsi doon mga idol, sa lipad na yun. Okay. Ray 20, grabe outside. San Leron Yasa. Yan, si Kotsi, 1 for 1. Craig Kotsi. Ayan. Nasa pang 5 ta Craig Kotsi, pang 6. Yun, ayos na yung landing ni Elsen Manengo. Hinabol niya si Betselan Rivera mga idol. Ayan o. Naglilid natin Betselan Rivera. Yun. Yun! Grabe! Yun, humahabol si Chimaningo kay Betselan Rivera. Then, 181 Ray 20, Talis Stanley Noniesa. Yan! Craig Kotsi, mga idol. Timboy Pineda. Yan, si Lagrada. Lagrada ba yun? Yun! Sa pangalawa pa rin si Elsen Manengo mga idol. Betselan Rivera on the lead. Ayun! Betselan Rivera lang yakon. Okay. Ito ang leading mga idol, Betselan Rivera at Elsen Manengo. Ayan. Followed by Ray 20 and Stanley Noniesa. Okay, Craig Kotse. Ayan mga idol. Yun, muntik na. Hoy! Jinsanto mga idol. Betselan Rivera from Jinsan and Elsen Manengo from Jinsan mga idol. Yan! Uy, buntik na, dinner. Wala talaga.
Okay! Muntik na! Metzelan Rivera! Tinahabol na si Chimalingo! Yun! Kunti na lang! Yun! Ala! Tingnan natin! Inner! Yun! Wala talaga! Tingnan na natin! Uy! Kunti na lang mga idol! Nasa puwitan na si G. Maningo kay Metzelan Rivera. Ayan o. Yun. Umahabol pa si 181 Ray Ray Baitet mga idol. Yun. Okay. Tingnan natin o. Yun. Yala. Yun. Ganda ng laban. Hoy. Nasudlan. Ni Stanley no ni Ray Ray Baitet Selset Maningo mga idol. Yun. Tingnan natin. Nabawi ba? Wala. Nara sa pangatlo si Elsen Maningo mga idol. Yun. Grabing highlights ng laban Metzelan Rivera. Yun. Pinahabol na ni 181 Ray Ray Baitet. Okay. Nara pangatlo si Elsen Maningo mga idol. Lead na si Ray Ray Baitet. Followed by Metzelan Rivera. Ang Elsen Maningo. Yan. Parang si ano pa ang manang muna nito ngayon. Yun. Malayo na. Yun. Grabe. Okay, Ray Baitet na mga idol. Ang nagliliding ngayon sa game na ito. Ano? Elsen Maningo nasa third spot pa rin from Kojesan. Yun, nahabol pa. Sila lang highlights sa larong ito mga idol. Yun, nakuha na si G. Maningo na naman. Ang pangalawa mga idol. Si Metzelan Rivera na sa pangatlo. Ayan o. Itong iba. Hindi ko na alam sinong ano dito. Okay. Yan. Ray Baitet. Si G. Maningo mga idol. Mursikas pa. Uy, muntik malaglag. Yan, Metzelan Rivera na nasa pangatlo. Ayan. Grabing bakbakan ng tatlo na to. Uy, medyo malayo na agwata na. Malayo na. Grabing bagong unit ni Ray Ray ito to. Last white flag mga idol, last white flag. Yoy! Grabe, nalipad yun. Ray Baitet, nagpakitang gila sa ere. Yun. Okay. Checkered flag na yun. Checkered flag. Ray Baitet. Elsen Maningo. Metzelan Rivera for the third spot. Tingnan natin ang pangupat mga idol. Okay. Stanley Noniesa. Craig Kotsi. O yan. Mga idol. Ang Kimboy Pineda. Okay no. Ang Jesse Pineda mga idol. And next. Ayan. Si J-Lags ba yun? Okay, then followed by ito na, ito. Okay. Don't forget to follow, like, and share. Pitikni Ondas.